Hi guys! Today, naka-receive tayo ng parcel guys. Ni-request natin nila kuya guys na buksan nila guys para ma-check yung loob guys kung wala bang damage guys. Kasi guys, yung mga nauna nating parcel guys, may mga damage siya guys. So ito guys, para panigurado guys, pinapabuksan natin nila kuya guys. So, mukha naman siyang safe guys kasi naka-crate naman siya guys. Tsaka nakabalot naman siya ng styrofoam guys. Ayan guys, kung sa crate tsaka styrofoam guys, naka-ano naman din siya, nakabubble wrap guys. Yung pinaka-item niya guys. So, mukhang safe naman siya guys. Ayan, nilabas ni kuya guys kasi nahirapan siya dun sa loob pagbukas guys. Ito rin guys, binibidyo natin guys kasi para naman meron tayong ebidensya guys kung sakaling may damage siya guys. So, pwede natin i-send tong video guys sa sellers guys para naman gawa na ng action guys. Either hiyang papalitan yan guys or hilaripan yung pera guys. So, ayan na guys. Maganda siya guys. Tapos plum, gold color. So, maganda siya pang display sa bahay guys. Oh, grabe.